والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آله وعترته وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ایک دفعہ سارے محمد نال پڑھو الصلاۃ مشکاہ شریف و فضائل سید المرسلین کے اندر یہ روایت موجود ہے راوی میرے مولا علی ہے مولا کائنات کی روایت بیان کی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں بچپن کے عالم میں جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا جب میں مکے کے راستوں سے گزرتا تھا تو راستوں کے اوپر پڑے ہوئے پتھر میں تمہارے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے اے میرے غلاموں انی لعارف الان آج بھی میں اپنے اوپر ان صلاۃ و سلام پڑھنے والے پتھروں کو جانتا ہوں جو کریم آقا اپنے اوپر سلام پڑھنے والے پتھروں کو نہ بھلائے ان غلاموں کو کیسے بھلائیں گے پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین عشق تک یا مصطفیٰ دے بادشاہیت تیریا اب سارے نہ بولے اب صرف وہ بولے گے کہ حضور کی بادشاہی کو مانتے عشق تک یا مصطفیٰ دے بادشاہیت تیریا کرے جو کر گئے آقا گدایت تیریا پیار کی
खुदा दे नाल तेरे सोनिया प्यार कीता इंजे खुदा दे नाल तेरे सोनिया दुनिया दे शाकलो तंगिया चुमाया तेरिया हशर तकिया मुस्तफा बेबा शाया तेरिया पेश कीता सर किसे देखते बाजूद में कट गए पर दे गए आका कमाया तेरिया हशर तकिया मुस्तफा बेबा दिशाया रौनक महफिल सदर महफिल जीनत महफिल यादगार असलाफ उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी नियाज अहमद नक्शबंदी साहिब बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज साकिब नक्शबंदी साहिब खतीब जामे मस्जिद हाजा बरादर मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी ताहिर अब्बास नक्शबंदी साहिब अजीम मदाही रसूल जनाब कारी सैफुर रहमान चिश्ती साहिब मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी बसीर अहमद ज़िया चिश्ती साहिब दीगर काफ़ी उलमाए किराम कुछ मैं नाम भूल गया हूँ। अज की खूबसूरत तकरीब सईद महफिल पाक